लेग पीस ले लिया मैं तो एक, मेरे लिए यही था। मैं उधर दुकान में बोला था ये मेरा बोल के। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग ये लोकेशन में आ गया है। अभी चिकन लेने जा रहा है। कुछ बोलेगा क्या? चिकन और आज दारू पूरा। हाँ, आज पार्टी एंजॉय करेगा। अभी चिकन लेने जा रहा है। मेरे को दुकान पे जा रहा है। মাংস ললো 1 কেজি পুৰি খাম বুলি। এই বন্ধুহঁতৰ লগলৈ ৰুমত আহিছোঁ। সুবিধা আছে ন পুৰি খোৱা জেগা? বিন্দাছ আছে। আপুনি ইয়াত লৈ কিনে আহিছোঁ আৰু মাংসটো মেনেজ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইটো তাৰ আছে এইটো হয়। ইয়াৰ লগত এইখিনি মানে ইয়াতে জ্বলাম মাংসটো। তুমি ইয়াতে জ্বলাব। দুটা বনাই আছে। হিন্দী আছে তুমি যে মোৰ খুকা মৰো আগতে মাংস বনাই আছো মাংস বনাই আছো জমান লাগিব अच्छा চাব পাৰে গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ মাংস জ্বলাটো হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈ বাকী আছে। কেইটামান পিছ ওলাওকচোন, তাৰ পৰা কেইটামান পিছ পৰি আছে। ক'ত আছে অ? জুয়াত অ আছেতো। চলটা বিস্তার নিকালা তা তো শুনে बस ले रहा। लेग पीस ले लिया मैं तो एक, मेरे लिए यही था। मैं उधर दुकान में बोला था ये मेरा बोल के। तो हमारा ये दे दिया।